Membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М».
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye-Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darievka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rosovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубиц М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR,
mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»,
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска.
Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубиц М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк
боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye-Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М».
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschtchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубиц М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR,
mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ-Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска.
отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк,
боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированием 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rosovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубиц М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR,
mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ-Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска.
Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВСУ в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschtchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак»,
4 автомобиля, 155 мм гаубицы М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrov Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-Н. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina,
HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки-1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ-Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rosovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска.
Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup Pertempuran Barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак»,
4 автомобиля, 155 мм гаубицы М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darjevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rosovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye-Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубиц М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina,
HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»,
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска.
Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак»,
4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 122 миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 миллиметровую гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М198, 3 152 миллиметровых орудия Д-20, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30, 2 105 миллиметровых орудия Л-119, 105 миллиметровое орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированием 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup Pertempuran Barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rosovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-Н. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina,
HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ-Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darievka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска.
Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак»,
4 автомобиля, 155 мм гаубицы М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубиц Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки-1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor.
Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschtchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-М». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю,
Нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубиц М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina,
HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat.
Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»
и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИ-Q-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких.
Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска,
отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки ВОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудия М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda,
906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional ATACMS buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia.
Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda raksa 12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Daryevka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Battleground Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стремаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак»,
4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 122 миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 миллиметровую гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М198, 3 152 миллиметровых орудия Д-20, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30, 2 105 миллиметровых орудия Л-119, 105 миллиметровое орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы НТПК-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackus buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK-65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia, dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev. Seraya menambahkan bahwa, setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.
Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peshchanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северском. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-Н.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское. Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВС в районах Торецкой, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН «Тапик-Ю-50». Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackams buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18.
Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional. Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kyiv Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kyiv Independent 27 Juli. Щоб наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Pasukan Rusia membebaskan 3 wilayah dan membuat Ukraina kehilangan hingga 13.825 tentara di wilayah operasi militer khusus tersebut dalam sepekan terakhir, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di media resminya dikutip Tribun Timur. Kelompok tempur utara Rusia menangkis 21 serangan balik Ukraina dan menihilkan sekitar 1.385 korban jiwa pada pasukan musuh dalam seminggu terakhir. Tentara Ukraina juga kehilangan 5 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS dan 24 kendaraan bermotor.
Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 sistem roket peluncur ganda Raksa-12 buatan Kroasia, 23 senjata artileri lapangan, termasuk 5 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, serta 3 depot amunisi lapangan. Kelompok tempur selatan Rusia membebaskan permukiman Ivano-Darivka di Republik Rakyat Donetsk dalam seminggu terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 4.640 tentara di wilayah tanggung jawab Batlegrove Selatan, serta 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, dan 44 kendaraan bermotor. Selain itu, 64 sistem artileri lapangan, termasuk 37 buatan barat, 12 sistem peperangan elektronik dan kontrai, serta 13 depot amunisi lapangan, terkena tembakan kontrai. Grup pertempuran barat Rusia telah membebaskan pemukiman Rozovka di Republik Rakyat Lugansk dan Peschanoye Nizhny di wilayah Kharkov dalam seminggu terakhir. Grup pertempuran tersebut pindah ke posisi yang lebih menguntungkan dan menangkis 9 serangan balik Ukraina, memusnahkan hingga 3.640 tentara musuh dan menghancurkan 4 tank, termasuk Leopard Jerman. Tentara Ukraina juga kehilangan 10 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 4 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Sebanyak 630 pesawat, 278 helikopter, 28.464 kendaraan udara nirawak, 556 sistem rudal, 16.684 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.390 peluncur roket ganda dan 12.416 artileri lapangan dan mortir, serta 24.086 kendaraan bermotor militer khusus, telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, demikian dilansir militer Rusia 28 Juli. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Тихого, Петровки, Байрака и Волчанска. Отразили 2 контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм гаубица М777, 4 122 мм гаубицы Д-30, 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Табаевки, Макеевки, Невского, Стельмаховки и Красного Лимана. Отразили атаку штурмовой группы 241-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм гаубицу Л-119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТБК-50. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильный бригад ВСУ в районах Ступочек, Катериновки, Максимiliaновки и Северска. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 3 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия Л-119, 105 мм орудие М119. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-36 и станция радиоэлектронной борьбы Анклав-М. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс», 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Лозоватское.
Нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотный, 68-й пехотный бригад ВС в районах Торецка, Ивановки, Украинская, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки 1. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, в том числе БТР М113, 5 автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Времевки и Великой Новоселки. Противник потерял до 125 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы антипикю-36. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Нестерянки, Работино, Тягинки и Понятовки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, 4 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АН-ТАПИКЮ-50. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 28 Juli militer Rusia total kehilangan 574.690 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.344 tank, 16.095 kendaraan tempur lapis baja, 21.572 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.936 sistem artileri, 1.127 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.766 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 28 Juli melansir sebanyak 63 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dalam seminggu terakhir, termasuk 27 di wilayah tanggung jawab grup tempur Rusia Dnepr. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina, 10 rudal taktis operasional Attackms buatan Amerika Serikat, 2 rudal taktis Tochka-U, 9 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 36 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 623 kendaraan udara tak berawak dalam seminggu terakhir. Pesawat taktis, tim drone, pasukan rudal, dan unit artileri Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan AS, 7 peluncur roket Grad, 2 peluncur sistem rudal Patriot buatan AS dengan radar AN-MPK 65, serta 2 peluncur rudal S-300 dan radar bergerak ST-68 dan P-18. Selama seminggu terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan 33 serangan menggunakan senjata presisi dan drone terhadap industri pertahanan dan fasilitas energi Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan lebih dari 700 bom udara berpemandu dan lebih dari 100 pesawat nirawak jenis Shahed untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir. Demikian pernyataan resmi Presiden Volodymyr Zelensky 28 Juli. Serangan udara Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina menewaskan 11 orang dan melukai 41 lainnya hanya dalam sehari terakhir, menurut otoritas regional.
Dalam unggahannya di Telegram, Zelensky mengatakan bahwa warga Ukraina menderita setiap hari akibat teror Rusia dan berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan dapat diandalkan darinya. Presiden Ukraina meminta sekutu untuk menyediakan senjata jarak jauh dan peralatan pertahanan udara bagi Kiev, seraya menambahkan bahwa setiap keputusan konkret dari mitra untuk memperkuat pasukan kita dapat menyelamatkan nyawa orang. Meskipun Ukraina tidak memiliki izin untuk menembakkan senjata jarak jauh buatan Barat ke wilayah Rusia, negara yang tengah berjuang itu sering melancarkan serangan pesawat nirawak, terutama menggunakan senjata produksi dalam negeri. Badan Intelijen Militer Ukraina, HWR, mengklaim menyerang 3 lapangan udara di dalam wilayah Rusia dengan pesawat nirawak pada malam hari tanggal 27 Juli, merusak sebuah pesawat pengebom supersonik Rusia, kata seorang sumber di badan tersebut dilansir Kiev Independent. Operasi sabotase terhadap infrastruktur dan fasilitas militer Rusia juga merupakan hal yang biasa, yang dilakukan oleh intelijen Ukraina dan kelompok partisan. 3 helikopter Rusia rusak selama seminggu terakhir sebagai akibat dari operasi sabotase yang dikoordinasikan oleh HWR, kata seorang sumber di badan tersebut kepada Kiev Independent 27 Juli. Наші воїни отримали саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких. Vladimir Putin meninjau parade Angkatan Laut Utama, yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia. Acara ini diadakan dengan megah di Sungai Neva, dengan formasi armada yang berbaris rapi. Parade ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan, menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Angkatan Laut Rusia. Di atas kapal pemotong, Panglima tertinggi didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut Rusia. Mereka bersama-sama mengamati setiap detail formasi armada yang berbaris dengan disiplin tinggi. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan pentingnya acara tersebut bagi Rusia, sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan angkatan bersenjatanya. Yang menarik perhatian dalam parade kali ini adalah hadirnya beberapa kapal perang asing di antara armada Rusia. Partisipasi kapal-kapal dari negara lain menambah kesan internasional pada acara tersebut, sekaligus menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama militer yang baik antara Rusia dan negara-negara sahabat. Parade ini tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan militer, tetapi juga simbol perdamaian dan persahabatan antar bangsa.